Hello everyone, how are you and welcome to Abhith Siksha. Ami pohi aso class 10 science and this is light, reflection and refraction and this is part 6. Part 6 or meaning to the gom paye gosa 5 class already ami discuss korilu and in those 5 class ami bahut kiba kibi discuss korilu. Gutei khini moi revision ako revise koribole na jao. He khini tumalke dhori losu je tumalke notes likhi asa so tumalke notes bur okman sai loba. Last class at ami ki poislo. Last class we studied about refraction. Ami refraction just start korislo. Refraction are ami kisman basic terms poislo and then we learned 2 rules of refraction. Yes, 2 rules. 2 rules of refractions ami pohislo. Rules ot ki asile? Duta asile. Obviously mo koiswe. First rule to ki asile? Jodi mazot eto amar border ba boundary buli dhori long. Boundary kihor boundary? Medium sa mazo boundary. Refraction ki asle bending of light. Jetia eta medium opera itu medium ole travel kore then light bends. ঠিক আছে bend কোত হয় at the boundary নহলে at the interface. ঠিক আছে suppose light এনেকৈ গৈ আছে light এনেকৈ গৈ আছে এইখিনতে normal এডাল draw কৰিলো light যাব লাগিছিলে সিধা because rectilinear propagation of light but light will bend. Jodi rarer medium or denser medium ole go ase then light will bend towards the normal but jodi denser to rarer go ase change koi diso denser to jodi rarer go ase then the light ray will bend away from the normal mane eneko gusi jabo. Yes, ekhini ami last class discuss korisilu logote ami discuss korisilu refraction in a rectangular glass slab which is this. Yes, right, light ray ahibo uporot air aru tolot glass ase mane rarer to denser so bending kon phale hobo towards the normal and then a point to mane a boundary to ki hobo glass opera air ole go ase mane denser to rarer meaning away from the normal bend hobele gusi jabo. Ekhina ami pohislu lateral shift kyo hoy hetu ami pohisilu aru ekhinta kisman angles or kotha pohisilu. This is our angle I, angle of incidence. This is our angle R1. Ekhinita ahibo angle R2 and this is our angle E mane angle of emergence. Relations bu mo koisilu. How is angle I aru angle E related? Angle I aru angle E mazot ki relation ase? Heto already discuss korisu. So ki relation ase okman bhabibole sa. Then angle R1 aru angle R2. Angle R1 aru angle R2 mazot ki relation ase hetu ami discuss korisilu. Ki discuss korisilu hetu okman monot pelabole try kora. Thik ase? এই দুটা হোমৱৰ্ক বুলি ধৰি থোৱা বা নিজৰ কাৰণে টেষ্ট বুলি ধৰি থোৱা যে এই দুটাৰ মাজৰ ৰিলেশনশিপটো কি হয় লাষ্ট ক্লাসে অলৰেডি ডিসকাস কৰি থোৱা আছে একো নতুন বস্তু নহয় ঠিক আছে সো এই দুটা কি হয় তোমালোকে কপিটো ধুনিয়াকৈ আনসাৰটো লিখিবা এন্ড আমাৰ কমেন্ট সেকশনতো হে আনসাৰটো লিখি দিবা কাৰেক্ট হৈছে না ভুল হৈছে হেতুত মই কম বৰ ঠিক আছে ওকে সো দিস ওয়াজ অল अबाउट व्हाट वी स्टडीड लास्ट क्लासত আমি কি পঢ়িছিলো হেতুৰ ওপৰত লাষ্ট ক্লাসত মই কৈছিলো যে আমি ৰুলস পঢ়িব লাগিব এন্ড লস পঢ়িব লাগিব rules hoise e duta okay e duta asle amar rules ami already pohilu aji ami pohibo lagibo laws of refraction amar usort ase duta and yar majo par eta law reflection or law nisina okoman similarity eta paba okoman similar hoy duita thik ase laws gita sai lo so the laws of refraction of light number 1 ase the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of the two transparent media at the point of incident all lie in the same plane. Etu amar laws of reflection or logot okoman similar hoy na laws of reflection to ami enugwa eta law paisilu tate reflected ray kotha koise but yate refracted ray hobo thik ase ako ebar sailo the incident ray, refracted ray and the normal ঠিক আছে at the point of incidence all lie in the same plane ঠিক আছে এটো পারিবা এটো মই বেছি ইন ডেপথ নবুজাও why because আমি reflection already similar statement এটা বুজি থৈছো ঠিক আছে ডিফারেন্স কি হয় এটা reflected ray ইয়াতে হবো refracted ray ঠিক আছে সেকেন্ড ল টু সাবা
The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. Kiba bujisane baru? Okay, nai buja jodi মই অকমান simple words ত কৈ দিও ঠিক আছে আমি sentence to break কৰি চাম the ratio আৰু আগবহা আগতে এটো সোৱা the ratio মানে কি হ'ব something is getting divided by something yes দুটা বস্তু আমি এনেকৈ লিখো না নিলিখো something is getting divided by something তেতিয়াই তো ratio হয় yes so ratio কিহৰ ratio sine of angle of incidence angle of incidence মানে হৈছে angle I sine of angle I মানে আমি লিখিব পাৰো sin I okay sin কি হয় হেতু তোমালকে I think maths ত আৰু ভালকৈ পাবা ঠিক আছে যদি ইতালকৈ পোৱা নাই দেন maths ত পাবা okay trigonometric identities হয় trigonometric functions হয় so trigonometry chapter or maths or trigonometry chapter sin cos tan এই গুটেইখিনি বস্তু ধুনিয়াকৈ পাবা ঠিক আছে সো মই এটা maths বুজাবলৈ না যাও বাৰু আমাক simply কি লাগে law to বুজিব লাগে so law to চাই যাবা ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction হৈছে angle r or sine মানে আমি লিখিব পাৰো sin r okay is a constant equal to কি হয় equal to constant এটোই হৈছে আমাৰ second law ঠিক আছে and this is for the light of a given color and for the given pair of media okay এটা particular light or karone ইয়াৰ এটা value থাকিব and এটা given pair of media karone এটা value থাকিব light or color যদি change হয় এই constant to আমাৰ change হৈ যাব যদি আমাৰ given pair of media the pair of media that we are taking হেতু যদি change হয় তেতিয়াও আমাৰ এই constant to change হৈ যাব হেকাৰণে কোৱা হৈছে for a given color and for a given pair of media in short আমাৰ second law to কি হয় sin I by sin r is equal to constant ঠিক আছে এই constant তোৰ নাম হৈছে refractive index এই constant তোৰ নাম হৈছে refractive index okay আৰু refractive index আমি denote কৰো as small n higher class or refractive index আৰু বেলেগ symbols পাবা ঠিক আছে but since class 10 আমাৰ বুকত small n বুলিয়ে কোৱা হৈছে হেকাৰণে আমি small n বুলিয়ে লওঁ ঠিক আছে higher class ত বেলেগ symbols পাবা but হেখিনি আমি এটা নাচাও class 10 আমাৰ বুকত যি দিয়া আছে আমি হেতুৱে চাম small n বুলি দিয়া আছে হেকাৰণে small n বুলিয়ে লওঁ okay so sin I by sin r is equal to constant a constant or নাম হৈছে refractive index আৰু refractive index আমি denote কৰো as small n okay this law আমাৰ যোনটো second law হয় হে second law টোক আমি কও Snell's law of refraction of light okay this law আমি কি বুলি কও it is known as Snell's law of refraction of light ঠিক আছে আৰু এটো হৈছে relation to this relation only holds true ঠিক আছে applicable কেতিয়া হ'ব only when angle I 0 আৰু 90 degree মাজত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই law to applicable হ'ব বা this law will hold true only if angle I is between 0 degree and 90 degree okay so angle I কিহৰ মাজত থাকিব লাগিব 0 degree and 90 degree ঠিক আছে এখন হৈ গৈছে these are our two laws okay first law similar to reflection second law হৈছে আমাৰ Snell's law relation to কি হৈছে sin I by sin r is equal to constant মানে refractive index small n and ইয়াতে angle I কি হ'ব লাগিব 0 আৰু 90 degree মাজত থাকিব লাগিব okay আৰু চাম refractive index small n ঠিক আছে ইয়াৰ আমি এটা ৰিলেশন পালো এটা ৰিলেশন কি আছিল small n is equal to sin I by sin r I আৰু r কি হয় angles হয় হয়নে angle of incidence angle of refraction আমি small n ক আৰু এটা আৰু কি হবার লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো okay কাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰো we can relate it to speed okay আমি last class ote পঢ়িছিলো refraction মানে কি হয় bending of light bending কিয় হয় because speed change হৈ যায় okay
তাৰ আগতে আৰু এটা আছে বেন্ডিং কিয় হয় বিকজ ডাইৰেকশন চেঞ্জ হয় ডাইৰেকশন চেঞ্জ কিয় হয় বিকজ স্পীডত এটা চেঞ্জ আহে ওকে সো আমি এই ৰিফ্ৰেক্টিভ ইনডেক্সটো স্পীডৰ লগতো ৰিলেট কৰিব পাৰো যদি মই প্ৰপাৰ ওয়াৰ্ডছত কওঁ দেন ক'ব পাৰো যে ৰিলেটিভ স্পীড of propagation of light in a medium okay it is related to that as well keneko hetu saba jodi ami dhori lo this is our boundary uporot eta medium ase tolot eta medium ase okay and light ki hoise it is passing from one medium to the other okay it is passing from one medium to the other okay এটা আমাৰ নরমাল হৈ যাব লাইট এনেকৈ যাব লাগিব ডিপেন্ডিং কি উপৰটো ৰেডাৰ হয় তলৰটো ডেন্সাৰ হয় না ভাইস ভাৰ্সা হয় ডিপেন্ডিং অন দ্যাট লাইট বেন্ড হ'ব আইদাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য নরমাল অর অৱে ফ্ৰম দ্য নরমাল লাইট বেন্ড হ'ব ঠিক আছে বাট আমি এটা বেন্ডিংৰ কথা নহয় আমি স্পীডৰ কথা চাই আছো ইনসিডেন্ট ৰে আমাৰ আহি আছে লাইট ৰে ইন মিডিয়াম 1 বুলি ধৰি লৈছো যেনবা সাপোজ দিস ইজ আवर মিডিয়াম 1 দিস ইজ আवर মিডিয়াম 2 ওকে সো লাইট ৰে ইন মিডিয়াম 1 ইয়াৰ স্পীড আমি কিবা এটা ধৰি লৈছো the speed of incident ray in medium 1 is আমি ধৰি লৈছো v1 স্পীড হৈছে v1 এটো পার্টিকুলার মিডিয়ামত হে এ লাইট ৰেৰ স্পীড হ'ব v1 তাৰ নেক্সট মিডিয়ামত ইয়াৰ স্পীড v1 নহব because why speed বেলেগ থাকে for বেলেগ mediums okay so in second medium এ লাইট ৰে ডালৰ স্পীড হ'ব something else কিবা বেলেগ দি দিয়া v2 দি দিয়া যেনবা ঠিক আছে so we are talking about two different mediums yes আৰু আমি দুটা different speedৰ কথা কৈ আছো so আমি refractive index এনেকৈ লিখিব পাৰো যে refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to ভালকৈ চাবা refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 কি লিখিম speed of light in medium 1 কি হয় v1 by speed of light in medium 2 বুজিছা রিফ্র্যাকশনৰ এটো হৈছে আমাৰ স্নেলস ল yes n is equal to si by sr আৰু এটা ৰিলেশন আছে refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 clear আছে so eto eta relation jodi ami ulta koi likho mane refractive index of medium 1 with respect to medium 2 tetia hoy jabo v2 by v1 refractive index of medium 1 with respect to 2 speed of light in medium 2 by speed of light in medium 1 okay eto bujisa okay very good now these are known as ki boli koy relative refractive index boli koa hoy some medium with respect to some other medium ami duta medium ok compare kori asu okay relate kori asu he karone this is known as relative refractive index ঠিক আছে আমি এই ফার্স্ট এক্সপ্রেশন টো লৈ ললো জানিবা okay refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 ঠিক আছে ইয়াতে যদি medium 1 air হয় if medium 1 is air সাবা if medium m1 লিখি থৈছো if medium 1 is air ঠিক আছে তেতা হলা speed of light in medium 1 মানে কি হয় speed of light in air হবো yes speed of light in air ok ami c বুলি ধৰো okay আমি হেতু constant বুলি ধৰো okay এইখিনতে এটা কনফিউজন হ'ব পাৰে যে c is actually speed of light in vacuum but আমি c took speed of light in air বুলিও ধৰো why because vacuum আৰু air ৰ মাজত বহুত কম ডিফাৰেন্স আছে speed of light in vacuum and speed of light in air there is a very small difference he karone ami duitake almost same buliye dhoro okay higher classes on maybe ami belek ko dhorim but class 10 standard or karone ami duitake same buliye dhorim thik ase so velocity of light in medium 1 mane in air ami ki dhorim a same expression to ke likhi asu ki dhorim upor v1 ase v1 ita air hoy gol airot velocity ki hobo it will be c okay divided by velocity of light in medium 2 okay
In that case, আমি refractive index to এনেকৈ নকওঁ যে refractive index of medium 2 with respect to medium 1. আমি এনেকৈ নকওঁ, আমি simply কওঁ refractive index of medium 2. যদি medium 1 air থাকে, then আমি simply কওঁ refractive index of medium 2. আৰু তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? C by V2. Value of C আমি constant বুলি লওঁ, and value of C মানে speed of light in vacuum or speed of light in air আমি ধৰো as 3 into 10 to the power 8 meter per second. ঠিক আছে? যেহেতু আমি এয়াৰৰ লগত ৰিলেট কৰি আছো, এয়াৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছো, আমাৰ মিডিয়াম 1 যদি এয়াৰ থাকে, then this refractive index is known as absolute refractive index. Difference to গম পাইছা? এই দুটা হৈছে আমাৰ ৰিলেটেড refractive index because আমাৰ medium 1 medium 2 বেলেগ বেলেগ কৈ লৈছো, দুইটাকে ৰিলেট কৰিছো, দুইটাকে কম্পেয়াৰ কৰিছো. ওকে? যদি medium 1 আমাৰ এয়াৰ থাকে, then আমি হেতুক absolute refractive index বুলি কওঁ because আমি এয়াৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি আছো. And in that case আমি এনেকৈ নকওঁ যে refractive index of medium 2 with respect to 1. আমি simply refractive index of that particular medium. Okay? আমি যদি 1 2 লিখাৰ জায়গাত if we simply write refractive index of medium, any medium, okay, is equal to velocity of light in air or vacuum divided by velocity of light in that particular medium. Okay, so ami keta formula palu. First, this is our Snell's law. Then a kita hoy jabo amar relative refractive index, and this becomes our absolute refractive index. ঠিক আছে? Refractive index or a kita formulas ase, a kita widely use hoy thake. Okay, so iti ami duta man problem solve koru je ei formula gitar poranu kene kwa koi sums hudibo pare, kene kwa koi questions hudibo pare. So duta man numerical style. Okay, sums kora agote eta aru eta kotha ase jontu mane kobole thaki gol hetu hunilo. ঠিক আছে? কেতিয়া বা hudibo pare মানে questions ot বা numericals এ হওক বা sums এ হওক বা বেলেগ questions এ হওক তাতে তোমালকে এটা word শুনিব পাৰা as optical density. Refractive index আৰু optical density আমি class 10 levelৰ কাৰণে আমি দুইটাকে সেম বুলিয়ে মানি চলিম. ওকে? Optical density আৰু refractive index দুইটাকে আমি সেম বুলিয়ে মানি চলিম. ওকে? Optical density আৰু mass density ৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে, কিন্তু এই দুইটা বস্তু সেম নহয়. ওকে? কি optical density আৰু mass density দুইটা same নহয়. Refractive index আৰু optical density আমি class 10 standardত same বুলে মানি চলিম, but optical density আৰু mass density দুইটা same নহয়. Okay? They both are very very different. আৰু ইয়াৰ এটা example দিয়া হৈছে kerosene আৰু water যেটা আমি compare কৰিম. Okay? Kerosene has higher optical density, OD বুলি লিখি থৈছো, higher optical density যেটা আমি water লগত compare কৰো. But kerosene has lower mass density যেটা আমি water লগত compare কৰো. Okay? So যদি কিবা question খুদে যে how are they two different, এই example to দিব পাৰা. Kerosene আৰু water. Kerosene has higher optical density than water, but it has lower mass density than water. Hence they both are not the same. Okay? এতিয়া আমি question answer চাওঁ, এতিয়া আমি sums কৰিবলৈ try কৰো. So numerical number 1 is light travels through water with a speed of 2.25 into 10 to the power 8 homo. 10 to the power 8 meter per second. What is the refractive index of water? Okay. Can I go koribo lagbo? Dia ki ase hetu sailba. Light travels through water with a speed of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Light travels through water. So velocity in water W is equal to 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Hudi say what is the refractive index of water? NW, refractive index of water ki hob. Okay? So ami absolute refractive index uliabo lagbo. Refractive index of water direct koi thoise. So ami absolute refractive index uliabo lagbo. So formula to hoise NW is equal to C by velocity of light in water. ঠিক আছে? C ৰ ভ্যালু আমি জানো, C ৰ ভ্যালু হৈছে 3 into 10 to the power 8 meter per second. VW দিয়া হৈছে which is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second direct cancel. 10 to the power 8 direct cancel. A part to solve কৰি চাবা কিমান হ'ব? 3 divided by 2.25.
okay cancellation use koriba division use koriba tumalke juntu method e use nokora kyo e duta solve kori saba thik ase solve kori saba tumalke answer to 1.33 either etu paba নহলে ইয়াৰ আখে পাখে পাবা ঠিক আছে 1.33 okay so এই পাৰ্টটো solve কৰি চাবা 1.33 পাব লাগে ঠিক আছে এইখিনিতে যেহেতু units cancel গল আৰু এটা পইণ্ট লিখি থব পাৰা যে refractive index is unitless it's a ratio and ratio units না থাকে ঠিক আছে so refractive index are unitless আৰু ইয়াৰ answer to 1.33 পাবা কৰি চাবা okay just because my answer to কলো লিখি নথবা নিজেও ট্রাই কৰি চাবা ঠিক আছে next question so the refractive index of diamond direct কোৱা হৈছে refractive index of diamond is 2.41 unit নাই because refractive index is unitless what is the speed of light in diamond আমাক সুধিছে speed of light in diamond কিমান হ'ব আমি same absolute index or formula to লগাব পাৰো ইয়াতে how the refractive index in diamond is equal to c divided by velocity of light in diamond refractive index of diamond ki dia ase 2.41 is equal to c kiman hoy 3 into 10 to the power 8 meter per second aru vd amak disen ki vd nai dia vd ami bisaribo lage a part to solve koriba vd efale gusi jabo 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2.41 in numerical part to solve kori saba eta particular value paba thik ase 3 divided by 2.41 solve kori saba kiman pua hetu saba thik ase 10 to the power 8 to tenekoi thakibo aru meter per second ami cut koribole beleg to meter per second nai so the meter per second will remain as meter per second খালি তোমালকৰ কাম কি হৈছে 3 divided by 2.41 কিমান হয় হে numerical value to বিচাৰি পেলা ইয়াতে বহাই দিবা জিমানে পোৱা হেতুৱে হৈছে আনসাৰ যদি আনসাৰটো চেক কৰিব লাগে বা আমাৰ তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব পাৰা আনসাৰটো কাৰেক্ট হৈছে না ৰং হৈছে আৰু ৰং হৈছে যদি কিয় ৰং হৈছে তাৰো এক্সপ্লেনেশন ধুনিয়াকৈ দি দিম ঠিক আছে সো এই আনসাৰটো কৰিবা see this is purely maths okay ইয়াতে সায়েন্স একো নাই this is purely maths 3 divided by 2.41 is purely maths ঠিক আছে সো এই পাৰ্টটো তোমালকে নিজে কৰিবা okay next question চাইলো the refractive index of water okay so nw is equal to 4 by 3 and that of glass mane ng is equal to 3 by 2 what is the refractive index of glass hudise what is the refractive index of glass with respect to water kiman hobo okay আমি পঢ়িছিলো refractive index of one medium with respect to some other medium কি হ'ব velocity of light in medium second medium যোনটো আমি লৈ আসলো that medium divided by the first medium yes হেতু হৈছিল velocity of light but ইয়াতে আমাক directly refractive index এ দি দিয়া হৈছে so যদি আমাৰ directly refractive index এ দি থোৱা হৈছে then আমি কি লিখিম refractive index of glass with respect to water is equal to refractive index of glass মানে 3 by 2 divided by refractive index of water মানে 4 by 3 a part to solve কৰিব লাগিব solve কৰি চাও 3 by 2 এফালে into হৈ যাব this will become the reciprocal 4 by 3 এনেকুৱা হ'ব 3 into 3 কিমান হ'ব 3 into 3 is 9 and 4 into 2 is 8 refractive index বিচাৰি আছো refractive index is unitless so ইয়াৰ unit নাথাকিব either you can keep it like this এনেকৈ fraction ত থৈ দিব পাৰা or you can convert it to decimals ঠিক আছে fraction ত থৈ দিয়া নহলে decimals ত ৰাখি দিয়া কথাটো একে হ'ব okay so এটো হৈ গৈছে majorly এনেকুৱা type of sums এ খুধে okay যদি আৰু বেলেগ type of sums আছে যেটো তোমালোকে পাইছা বা if you want more varieties of sum then হেতু আমি আমাৰ future videos ত লৈ আনিম আমাৰ future classes ত লৈ আনিম but বৰ্তমানৰ কাৰণে এনেকুৱা type of sums এ খুধে okay if I get more sums then মই আৰু লৈ আনিম ঠিক আছে now refraction nor concept to এখিনতে আমাৰ হৈ গৈছে আমি rules পঢ়িলো last class laws পঢ়িলো this class numericals পঢ়িলো almost আমাৰ refraction or base concept is clear okay then আমি next class ত পঢ়িম refraction আমি
okay, refraction in lenses will nako next class ot ami lenses start korim ঠিক আছে lenses ot amar কি বুলি কয় image formation কেনেকৈ হয় হে গুটেখিনি পঢ়িম আমি মিৰৰৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িছিলো how is image formed in mirrors আমি লেন্সতো পঢ়িম how is image formed in lenses ঠিক আছে হেতু আমি পঢ়িম next class but lensor কমান general basic idea to আজিয়ে পঢ়িলো ঠিক আছে so let's start with lens what is lens lens is a transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical and this forms a lens ঠিক আছে lens কি হয় it is a transparent material bounded by two surfaces এই দুটা surface either দুটা spherical হ'ব পাৰে নহলে minimum এটা spherical হ'ব লাগিব ঠিক আছে দুটা spherical হ'ব পাৰে so আমাৰ কি কি possibilities আছে either both can be spherical or one can be spherical or one can be spherical in case jodi eta spherical thake ঠিক আছে the question hoy two surfaces if one surface is spherical then the other surface will be plane ঠিক আছে jodi eta spherical thake then the other will be a plane surface it will be a plane surface ঠিক আছে আৰু যদি দুটা spherical থাকে then we get spherical lens কি হয় spherical lens where both the surfaces are কি হয় they both are spherical lens চাইলো spherical lens can be of two types it can either be convex or it can either be concave ঠিক আছে convex নহলে concave এটা কি হয় দুটা surface spherical হয় দেখা পায় আছে দুটা spheres এফালেও দুটা spheres আছে ঠিক আছে so they both are what spherical lenses ঠিক আছে দুইটাৰ মাজত differences শুনিলো convex and concave convex or spheres দেখা পায় আছে they both are overlapping ইটো ওপৰ হিটো পৰি গৈছে আৰু concave or কি হয় they are not overlapping shape sailwa convex or the middle portion is thick a major portion to thick hoy aru ends thin hoy concave or the middle portion is thin but the outer ends a ends bur ki hoy they are thick okay duita beleg middle thick ends thin efale middle thin ends thick ঠিক আছে convex lens are converging lens ঠিক আছে converging lens হে কাৰণে তাহাতো converging in nature হয় হে কাৰণে converging lens বুলি কোৱা হয় concave lens are diverging lens okay they are diverging lens মানে nature to diverging হয় so নাম to diverging lens এ হয় so we can say convex lenses are converging in nature or they are known as converging lens concave lenses are diverging in nature and hence they are known as diverging lens okay এই গিটা হৈছে differences খুদিব পাৰে কেতিয়া ঠিক আছে খুদিব পাৰে now আমি mirrors অটো পঢ়িছিলো about the terms and terminologies used image formations কৰিবলৈ দুটামান terms জানিব লাগিব same terms হিনি আমাৰ lens অটো আছে because আমি mirrorত already পঢ়িছো ইমান in depth ত মই আজি নবুজাও ঠিক আছে so lensত কি হয় আমাৰ দুটা sphere আছে so আমাৰ দুটা সাইডে center of curvature and focus লাই কৰিব ঠিক আছে যেহেতু আমাৰ ওচৰত লেন্সত দুটা center of curvature and দুটা focus আছে that is why we say it as C1 C2 and F1 F2 ঠিক আছে এতিয়া ধৰি লোৱা this is F1 তেতা হলে এফালে F2 হ'ব আমি C2 কেতিয়াবা 2F বুলিও লিখো যোনটো কমফৰ্টেবল হয় either you write C either C1 C2 বুলি লিখা or you write 2F1 and 2F2 same goes for here F1 F2 2F1 2F2 or C1 and C2 just like mirror C ki hoy center of curvature ki hoy sphere or center and the distance between mirror ot ami pole pohisu yata pole nohobo optical center theibo so this is our optical center the distance between optical center and C becomes our radius of curvature R hobo then midpoint of
ৰেডিয়াছ কি হ'ব আমাৰ ফোকাস হ'ব যোনটো প্ৰিন্সিপাল ফোকাস বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে so focus and the distance between the optical center and focus becomes our focal length yes mirrors of the principal axis asile lens of the principal axis thakibo so this is our principal axis etu concave karone likhi diso convex oro same hobo this is our principal axis the distance between optical center and center of curvature becomes our radius of curvature distance between optical center and focus becomes our focal length ami juntu relation paisilo r is equal to 2f heto mirrors otu useful hoy lens otu same thakibo eku changes nahe okay yato same thakibo aru eta word pohislo aperture pohislo na mirror ot pohislo aperture so aperture amar lens otu ase ekebare simple bhaka jodi kobole jao aperture is the effective diameter of the length of the lens sorry effective diameter of the lens this is our aperture effective diameter of the lens this is our aperture aru ekhini to this is our aperture effective diameter of the lens lens or kuntu part or effective diameter juntu part of light transmit kore juntu part of light converge hobo nohole light diverge hobo light transmitting area tour effective diameter will be our aperture ঠিক আছে again মই কৈ আছো বেছি ইন ডেপথ যোৱা নাই because আমি মিৰৰ্ছ ধুনিয়াকৈ পঢ়িছিলো সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ কিয় কোৱা হয় ফোকাস কিয় কোৱা হয় আৰু অপটিক্যাল সেন্টাৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল এক্সিস কি হয় গুটেখিনি আমি মিৰৰ্ছত পঢ়িছিলো সেম হয় ডিফাৰেন্স কি হয় ইয়াতে আমাৰ দুয়োটা সাইডতে ফোকাস আৰু সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ আছে হেকাৰণে C1 C2 F1 F2 মিৰৰ্ছত হেতু নাছিলে yes difference হেতুৱে হৈছে then মিৰৰ্ছত পোলছ আছিল ইয়াতে থাকিব অপটিক্যাল সেন্টাৰ this is the only difference baki almost gutekhini same ase okay so a part to basic in depth joa nai jodi kiba confusion ase if you want more explanation jodi bhabisa je nai buji puat okoman tan hoise aru okoman explanation lage teta hole ma aru okon explain kori dim thik ase but tar karone tumalke kobo lagibo so jodi aru explanation lage hetu koba moi tar karone separate class eta loi ani thik ase okay so aji karone imane asile a part to mirrors ot pohisilo hekane besi in depth joa nai any problem you get you can comment us question answer bhalko solve koriba answers diba okay aru correct hasne bhul hoise hetu moi reply dim so this is all for today thank you for joining our class and I will see you in the next